11 manda bai khobjak patni hatiwo lukuthum panda khlaijaka a lukuthum pandani bisingtui bodola hamani panda bo songjaka aro khungban nukhuni khorok nechisini voter BJP IPF ti bodolni bana yakrei ti pramothani bana romkha borno lamsogui nakha candidate Swapna Deborma patni hatiwo Kamini Board Office Habanok bo phiyogoi rijaka aro manjaka TTADC ni chairman Jagadish Deborma YTF ni GS Lemon Deborma YTF GS James Deborma TWF ni secretary Dinarani Deborma spokesperson Anthony Deborma Mandi Bidhan Sabha Center ni Chongmariwa Batane Swapna Deborma na khoboi tebo ti pramothoni kubun adong songbo manjaka Ini belakang hamai maro, ini BJP, IPFT, CPM, hai sini tirpa matawa yang banjo paiga, ini bubak rana hamzagai, ini tirpa matawa paiga, opat ni bazaro, ini belakang hamai maro, barono cengkhabe kuba jasago, ini sini oh jaga pai manjak paiga, sini Honorable TTADC Chairman, tai sini 11 mandani candidate by Swapna, tai oh jaga YTF, TWF, joto na sab phaijak, tai mukhu chaliya, ini belakang tong tokase, karon oba hekeno, hopung sapung, sini bubak rana hamzagai joto na yapi sei phaijak, tai tortika tori phaijak, tai ti pramotha tai oh hasakao tai kasu maliya, ti pramotha kubino. Bini kubi bai sabung betak taman bagai bubak rati prasani mathangna dige thangteni o hana phirung mana bagai tini jotono saimanka tai ti prasana thokong maliya jeng nugui phaikya jeni amra goribe sarkar hone ti prasana ma thokoka sabka sath sabka vikas sabka vishwas kini ma jono thokoka jeng saimanka tabula tai sini ti prasana tai thong jangliya jongo jang nukha kubi na sini bubak rana jeno phiong nai amon bangen jengoro tamo buku, tamo takuk, tamo burang, sikla, joto na palkai pai, jeng coba angkojak, or coba wo, jeng tabu, 16 tarikh jeng androsok, jeng kainai, 2 tarikh hongkakai, jeng androsok, khangi nahanai. Amar kahe sana musungo las, khumbubar bailan khorjana hamza kakakai, khumbubar barsa jeng yapur manu, jeng le o androsok kaisano, bubak rana hamza ngabai jeng hajar na androsok kaisano no, jeng bagai cari manu. Omono Cini kaisa alada bodi dofa baci. Bela belka hamba. Tero family, pas family de tero putara hamba. Bobo bodoliya. BJP, CPM, IPF dia. Belka. Deborma, abun yaglo, sini 11 number, Mandai Bazar ni candidate. Sini bubak rabu sawai rahajak, sini bai Swapna, abun yagoti pramothani senior leader, spokesperson, sini borong garang takokra Anthony Deborma, ti pramothani senior leader, takokra, borong garang guru Bodi Deborma, tai joto oro tiniani sak selehan mafani saman ani sakra, joto wase khumai, kok kisa sawane kok di saglak, sun joto saimane 5 বছর পর অসিমসার তংসাক অহা নখা ছাত্র আপনি তংসাক जों सामने 5 বছর পর ইলেকশন नंगौ आबोनो रगिनो
যে তাকে 2023 যে ইলেকশন ফিয়াবা তাকে ইলেকশন অন ইলেকশনের ফের তাহলে ভুগছং বহু জায়গা ফের সিপিএম বিজেপির ইলেকশন লড়াই খাইতে মানে বড় নাইসিক নৌকা বুঝতে 5 বছর ও যে সরকার থাকে যে সুযোগ সুবিধা না বড় এনজয় খাইনানি সুযোগ সুবিধা বড় ইউজ খাইনানি আর সুযোগ সুবিধা না বড় টংথনা পাকে বড় ইলেকশন থাকে তো তাহলে ভুগছং যারা সিপিএম বিজেপি যারা ভোট করে চলাই রাখ তে হচ্ছে ত্রিপুরা ফানে যে নাইসিক নৌ চিনি বলরা যে বিল আইডিयोलॉजी जों जे भोट बाय तो माने आबो गासिनि बर गय फेरो बो जगा फेर हंगके चिनि जे बस्तम बाय तो माने आबो गानि आने बसापते चिनि नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन नो ओ हायते बासि नारमाने चिनो हानो जों कामको रक्षा खजे ताहुते भुगसो आबो गय चिनि बबा गय नेतृत्व चिनि ओ देश देश इलेक्शन जों चिनि भारत भुगसो हासो इलेक्शन फाइसे सबाने राजनीति दो किसा खंजन कर्म उनदो कुफर उनदो गोबांना गो साबाय दाखुते बुरसं फेबासि नासिनि कासेलमा तंनाय आबो गासिनि दुबाग्रा चिनि तालाय चिनि बस खतो खैतों चिनि दुबाग्रा तांगाय समति बदन थांतां लिमितों जों एकटा जों बुजिना पर्यन्त दाखुते बुरसं जों फैमनो चिनि हायो जों तिनि कमाते चिनि हायो जों समय 70% 80% नौतर तमने जों तिनि निजिन हायो मात्र 30% दंसले बुस्तां से संतर कमिनाय 30 के 25 थानाय 25 20 थानाय आपने रोका खाने अंगके एकमात्र दाबी गेटा टिप्रानो जों संग तमिना चिनि आबो विधानसभा इलेक्शन में भारत मुताबिक भूषण गोबां पार्टी कमको सबाय नै 25 থেকে 35 বছর যারা অর্থা জীবন খাইতে পারো আন্তর সারামতো আছে 25 থেকে 35 বছর সিপিএম শাসন ত্রিপুরা ত্রিপুরা সরকার মাখা ও 25 থেকে 35 বছর সিপিএম হিতেন জিএনপি হিতেন ত্রিপুরা সরকার